Ito lang. Sancho. Messi. Nag-pro ko ng gano'n. Ayun na. Pali. Sige, nag-display na. Sa wizard ata. Nakadalawang Fielder. Laki lang pala ng number yung Fox. Effect ko yung pali. Sila Sprake yun yun. Kalaban na natin ito Sprake yun. Pirates by Big Master. Yung guard. Naka-display. Okay. Patay natin. Kapali. Nag-pro ko ah. Nag-pro ko yung gitna. Nag-pro yung gitna. Nasa side ko nito. Pro. Naka spell. Okay. Yung Cloud. Yung relic mo na natin. Yung na natin. Ang third ng tatlong DPS. Pro lang ulit. Dito. Hero lang. Sprake Dex. Pali display. Tagalan pro ko ulit. Alex yung pali. Patay mo. Iris. Ay, ayun naman. Yung isang bird naman, Pops. Try natin yung isang bird. Ano, guard? Sige, guard. Tinatira. Para wala silang patay. Guard. Yung chloric. Naka-display. Grabe na ulit ko. Malapit. Teka. Yun ang gusto. Sensit na lang. Sensit. Dispel. Sige. Nakalex na patay. Okay. Sunod yung chloric. Naka-display. Nakalex. Wait. Nice. Isang na guys. Nice one. Wala na yun. Ano lang? Sa circle lang. Hindi nakalanto. Naka-dispel yung chlorine. Mga pirata pala ito eh. Matosip pa kayo. Ito. Nasawa. Wala kasi Fox pare. Pero ang pangit din ng lineup eh. Wala nga ba ito pare? Mga absent yung pare nila. May isang try. Dinesto ka na. Ano? Guys, win. Ngayon na. Circle lang. Ay, tayo. Dito ako. Taruin pala. Napunta yung pet ko pala. Napaka-pet ako sa Grabe ka naman sa pirate. Ngayon, mo lang. Pagpila. Dispel na yung pali. Sa spider web. Nakalex pali. Okay. Nakalex ulit. Let's. Chlorinic. Dispel.
Sorry. Siguro mo. Ang takbo. Ay, alam. Takbo, bobo. Patay na mo. Antro, Lanto. Peace, Pops, peace. Airways. Tidals. Okay na, Diego. So ko na, mga bitch. Pinipilit ko lang, pari. Nice one. Wala yung mga 5K weekly. Aray mo. Pakelo. Bitaw. So, teka, antro lang sa gitna. Ano yan, may pasok ba sila? Meron, Ay, Pops. sniper. Sniper, ano tayo, Doram. Teka lang, sakit. May patay ako. Nakasilent ako, nakasilent. Ano ba rin? Si Pops nila yung bit. Pops, ano ka? Ano tayo? Sniper. Album? Sniper. Pagka-day daw, Pops, ano nga yung silence mo? Bayo. Maglambot din bayo. Sige, bye. Naka-dispel, bye. Alex ka ba? Ano ba? Dispel yan. Lagi ako inaano nung ano. Doram, low na. Sige, Dora mo kinabot ito. Okay. Habol ko sniper. Yung ano, naka... Nasa ano. Sige, naka-dispel ulit yung ano, bio. Sniper. Yung naman yung sniper. Sige pre, nahabol ko. Bayo mga pre. Putang ina nila. Yan, low to. Sige. Ganun pa kayo. Ay, cross card sila din ng trust ko. Nice one, guys. Okay. Saan tayo? Napatay ko tong ano, yung wizard. Yes, oh. Sige. Halo yung ano, face, ay god. Instance. Wizard. Ano yung pakali pala? Pre, wizard pre, sama-sama lang sila pre. Kung nasan yung wizard, at doon lang sila. Isang dalaw lang sila pre. Saan mo ito ang bola? Yes. Wala. Ligit na. Oo. Yes, no. Hindi sa gilid. Support nila. Thank you, yes. Try lang natin lang. Wala 10 seconds. Ano boy? Wala. Ano ko ano na? Pero dito yung ano pre, yung wizard oh. Tara, palipaps. Ganun Yeah. lang kaya, nanggugulo lang sila. Wait, kaya pala itong palo to. Looks mo lang. Palipaps na Alex. Teka. Gadi na, check gadi. Kaya pre. Gadi na. Tara, pali. Kaya pa mo. Ayun. Patay tayo na, monster.
Baka yung GS Fox. Okay, balik. Yan, spider road niya. Nice. Bard. Ay, nag-drop na yung Bard. Yung Mosi. Sa Deletard. Yeah. Wala. Okay. Wala. Wish. Napipis na naman ako. Heal the world. Kaya pero please, bola. Tayo, alam mo na tayo. Hanap lang po wala. Tika, pag masyado maklash. Hanap tayo bola. Tika, hanap tayo bola. Wala tayong wish nila. Bago. Transfer yung wish. Pare daw, pare. Pare daw. Atay pare. Takbo muna tayo pre. Takbo. Buy time. Mamaya, laban tayo. Baling. Ito, balik. Balik tayo. Okay. Tara, balik. Ay, nakalex ulit. Ba? Fun. So, pare ito. Atay. Nice pa. Wish Pops. Okay. Ayun. Isa pa. Nakalex. Nice. Sorry. Ali. Palilaw. Spider road. Patay. Ito. DS. Nakalex. Yes. Okay. May bola. Okay. Nice. Master yung master yung block pa. Balik tayo Balik. Master tayo master yung Eh, monster, takbo na lang. Takbo na lang. Takbo tayo. Master yung master. Ito. Yes. Balik tayo sa Nice one. Nice. Okay. Ayan. Ito na naman. dito uli. Kahit sa'yo na ako, Papsay. Hello. Dali Ano natin ito? Wait lang Lantro sa kanan. Oh. Ay, wish sabay GS. No, sanda ako. Yes. Yes. Audit. Okay, yes. Okay, tayo sa sa block. Naka-display yung lapong galing. Relax na. Nakalex na, Pops. Okay. Next na display GS. Yes. Flex lang isa. Yes, Next. Next ko na display. No? Bio display. Patay. Bio. Bayo nakalex. Bio. Okay. Nakatayo na yung bayo. Lapong galap. Boy na sila pong gapre. Okay. Patay yung bayo. Lapongga. Okay, Lapongga. Patay. Okay. Yes. FS na dispel. Testing. Burst FS. Nakalex. Napatay na pre. Locosi. Ngayon, i-proc na. Ayan. Isa pa. Excellent. Ay, sa Ano pa? Spider web yan. Kumakatap yan. Ano tayo? Right. Lapongga. Yes. Hindi Lapongga. Sige. Lapongga. Sige. FF namin ni Glenn to Q. Malayo yung wizard pre. Malayo yung wizard pre. Napatay ko sa malayo. Okay. Okay. Copy freeze. Para saan? Bard. Bard display. Okay. Bard
Napongga, naka-spiderweb. Napongga. Napongga muna, pre. Ito napongga muna kasi ano yung leader ko. Sige na po. Prop lang yun. Ito pala to, sorry. Okay, guys. Sige, FS. Naka-dispel. FS, naka-dispel. FS, naka-dispel. FS, naka-dispel. Patay yung EPS, pre. Oh, Patay na. Okay, patay na. Kailangan natin patayin yung Fox Bike. Patayin Bard, yung sige. Patay na natin yung Sige, patay muna natin itong ano, pre, corazon. Ito corazon para wala silang ano. Okay, corazon Patay tayo. na natin, tapos pwede tayo mag-bard. Okay, bard na tayo. Pwede tayo mag-bard, pre. Pwede tayo mag-bard. Okay. Pre, naka-dispel. Nakapit yung bard. Pwede. Bard na ba? Oh, bard na tayo. Okay na. Okay lang. Ulit eh. Ito pa rin, napongga nga muna tayo. Dito pinaka. Naka-Lex. Okay, napongga muna. Yan, nice Okay na po. one. Nice one. Ito pa nga, may huli ka rin. Ito, bard, Oh, pre. Bard ulit. Bard naka-dispel. Sige tayo, sama-sama tayo, pre. Sama-sama tayo. Sige, karasano pa tayo. Ayan, pwede na tayo mag-ano. Coins. Bard Fox Bike. 40 na yung hawak Ito na. na, pre. Yusin mo lang ko na yung bard, pre. Okay. Sige, banabanatan namin yung gintong may prop. Naka-Lex Bard. Kailangan ko lang sa bard, pre. Fox yan, patayin yung ulit ng Bard. Patay na itong bard, pre. Patay na itong bard. Doon na yung Ano yan? Ako na. Doon na yung Bard. Lapongga. Kiling lapongga ako, pre. Kiling lapongga para walang ano. Proc na yung Bard. Proc na. Lex ka. Sige, one-on-one gap nila po nga. Bard naka-Lex. Patay ko na itong ano. Ano naman ko itong lapongga, pre, para hindi masyadong ano. Okay, nahabol ko yung bard. Para pag yung Bard, bard, sige. 40. para pag Sige. yung bard, kung pwede mong ano, pre. Okay, Fox. Yung bard, pre. Pag hawak na kayo ng Bard. Okay, Bard. Okay, teka. Coins muna, coins. Okay. Okay, Bard. Kailangan ko. Okay. Spiderweb muna. Spiderweb. Okay. May please ako, pre. Pag nag-spider ko may mag-please ko pa yan, pre. Please ko pa yan. Pag na ano mo, pag may spider web mo to, pre. So, okay na. Yan na. So, naka-dispel na yan. Oh, Spiderweb. Okay na. Naka-Lex na. So, burst. Kaya nag-ibon. Sakto makapatay natin yan, pre. Wala. Lambot yan, pre. After mag-ibon. Malambot yan after mag-ibon. Naka-Lex. Ayan, pre. Na-please na, pre. Ayan, patay. Ang bilis. Diba? Nakuha ba natin? Doon na. FS, low. Naka-Lex. Spiderweb, FS. Okay. Napongga. Get. Napongga ko, pre. Napongga para... Sige. Spiderweb. Natala ko napongga, pre. Sige. Sige, akin tumayo. Napalay na to si Napongga King. Napongga. Okay. Bye. Pwede tayo mag-ano, pre. Ito, mamamatay na itong ano. Bard. Bard. Okay, Bard. Naka-Lex na yung Bard. Mamatay na. Bard. Spiderweb pa. FS. Okay na. Nasaan na yung palo? Natarang tayo, guys. Hindi tayo napapagsak. GG. Guys, muna ang trabaho.